Pagi hari ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beberapa dari Anda kemarin mendengar dalam Marketplace Masterclass. Tapi beliau dipakai Tuhan ini luar biasa, mendirikan satu grup perusahaan Paladine Corporation yang saat ini nilainya kira-kira itu $1 billion. Ya, $1 miliar itu udah hitungannya Indonesia di atas atau belasan triliun rupiah. Dan luar biasa beliau mengajar ke berbagai negara, sudah jutaan orang yang diberkati lewat pengajarannya melalui Kingdom Investors. Dan beliau berasal dari Australia. So let's welcome without further ado, Brother Dave Hodgson yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua dan Anda terima impartasi dari Kingdom Investors. Haleluya. Welcome to Jakarta. Thank you. Good day, ladies and gents. How are you? Apa kabar semuanya? It's a great honor to address you this morning. Sungguh satu kehormatan untuk bisa berbicara di hadapan Anda semua pagi ini. And I thank Pastor Danny and Pastor Jimmy for allowing me to talk to you. Dan bersyukur untuk Pastor Jimmy dan Pastor Daniel yang mengizinkan saya berbicara. Because they don't actually know what I'm going to say. Saya juga nggak tahu nih mau ngomong apa. So they have to trust me. Jadi Anda percayalah sama saya. Because I might come here and preach on the insurrection against the tax office or something. Mungkin saya bicara mengenai tentang bagaimana mengatasi petugas teks dan sebagainya. Okay, but seriously, I'm a business person. I'm not a pastor. Ya, saya bukan seorang pendeta, saya seorang businessman. So I'm not going to preach, I'm going to teach. Saya tidak akan khotbah, tapi saya akan mengajar. And that means my audience is normally business people, it's not normally a church congregation. Dan biasanya yang mendengarkan saya itu orang-orang bisnis, bukan jemaat gereja. But the principles that I'm teaching apply to everybody Tapi anyway. prinsip-prinsip yang saya ajarkan akan bisa diaplikasikan oleh semua. Okay, so I attend City Edge Church in Sunshine Coast, Australia. Dan saya menghadiri City Edge Church di Sunshine Coast di Australia. And my pastor is Senior Pastor Paul Bartolo, and he provides my spiritual covering and accountability line. Gembala senior saya namanya Paul Bartolo yang menjadi gembala saya. Okay, so today I've been asked to talk on all access. Dan saya diminta untuk bicara mengenai all access yang menjadi tema kita. And I've been asked to use the scriptures in Hebrews chapter 3, 7 to 19. Dan saya diminta untuk bicara mengenai Ibrani pasal 3 dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19. So I'm going to teach you today what these verses mean from a marketplace perspective. Dan saya mau bagikan bagaimana lewat perspektif marketplace ayat-ayat ini semua. And then we'll fast forward to how Jesus applied them when he came in and what he meant in the Great Commission. Dan kemudian bagaimana Yesus datang dan aplikasinya di dalam amanat agungnya. And then I'll tell you a story on how we can apply them, how we applied them in the modern marketplace. Dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam marketplace saat ini. So let us read Hebrews 9 to 12 because these are the core verses within that scripture. Dan kita akan baca dari ayat 9 sampai dengan ayat 12 dari Ibrani 3 tersebut. For 40 years in the desert, your people saw what I did, but they tested me and my patience. Dan selama 40 tahun nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatanku. So I was angry with them. Itu sebabnya aku murka kepada mereka. And I said, their thoughts are always wrong. They have never understood my ways. Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. So I was angry and I made a promise. Dan aku marah dan aku bersumpah. They will never enter my place of rest. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. So brothers and sisters, Jadi saudara-saudari, be careful that none of you has evil thoughts that cause so much doubt that you stop following the living God. berwaspada supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Okay, so those scriptures are all about the generation of Israelites that left Egypt but were too disobedient to gain access to the land of Canaan. Dan ini bercerita mengenai orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, tapi karena ketidaktaatan mereka nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. So they received no rest because Jadi of that. nggak dapat masuk ke tempat peristirahatan karena itu. And the scripture saying that the evil thoughts led to unbelief, which caused them to stop following God. Karena ada pikiran yang jahat, kemudian mereka tidak percaya dan akhirnya tidak mengikut Allah. So the rest that this scripture is talking about, it relates to the
benefits of the promised land. Jadi bicara mengenai istirahat rest ini sebenarnya bicara mengenai keuntungan dari tanah perjanjian itu sendiri. It meant the peace and prosperity afforded by the promised land. Jadi ada kedamaian dan kemakmuran di tanah perjanjian. So to the Jewish mind, peace and prosperity are inseparable. Dan untuk orang-orang Yahudi yang namanya damai dan juga kemakmuran itu nggak bisa dipisahkan. So in terms of peace to the Jewish mind, it doesn't only mean the absence of war. Dan artinya damai bukan tidak ada perang, bukan hanya itu. It means to be whole in body, mind, and estate. Tapi menjadi whole, menjadi sepenuhnya dalam pikiran, dalam keadaan tubuhnya dan semuanya. To such an extent that you feel compelled to give back. Sehingga Anda merasakan untuk bisa dapat memberi kembali. So the Lord had instructed these Israelites to depart from Egypt, to cross the desert and conquer the promised land of Canaan. Jadi orang Israel sudah dibawa keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun untuk masuk kemudian ke tanah perjanjian. And they had to conquer a formidable enemy in the promised land. Dan di tanah perjanjian itu masih ada musuh-musuh yang mereka harus taklukkan. The word Canaan means merchant. Kata Kanan itu kayak merchant, barang dagangan sebenarnya. But more than that, it means an uncompromising merchant. Tapi adalah merchant barang yang sebenarnya tidak bisa dikompromi. And it means a merchant who is focused on maximizing their own self-interest. Yaitu merchant atau dagangan yang hanya berfokus kepada dirinya sendiri. So it's the same as greed. Kayak rakus begitulah And kira-kira. it always leads to human suffering. Dan akhirnya ujungnya adalah kesengsaraan manusia. So the land of Canaan was a brutal and violent world driven by greed and self-centeredness. Jadi tanah Kanaan itu tanah yang keras, tanah yang brutal karena didorong oleh ketamakan dan egois. So there was child sacrifice, there was slavery, there was sex trafficking, Jadi ada perbudakan, ada anak-anak yang dikorbankan, ada perdagangan seks, there was pagan idol worship where people were sacrificed on the altar, penyembahan berhala di mana korbannya yang dikorbankan adalah manusia, there was prostitution and homosexuality as part of the worship system, ada prostitusi, ada homoseksual yang menjadi bagian dari ibadah mereka, there was barbaric violence, there was crime, and there was so much corruption. kekerasan yang sangat barbar, korupsi yang begitu luar biasa. And so the Lord wanted these people to go in there and wipe all of that out and change it into His ways. Dan Tuhan mau umatnya itu masuk ke sana dan mengubah semua yang rusak itu ke dalam jalan-jalannya. And if they did this, then they would have the rest. Dan kalau mereka masuk bisa melakukan ini semua, baru mereka sampai pada tahap istirahatnya itu. But Hebrews 3 is telling us they didn't have the faith and they did not know the ways of God, so they never got there. Tapi Ibrani 3 mengatakan bahwa mereka nggak kenal jalan-jalannya Tuhan sehingga mereka nggak berhasil. But the next generation was different and they did learn the ways of God. Tapi generasi berikutnya berbeda dan mereka belajar mengenai jalan-jalannya Tuhan itu. Therefore they knew those ways worked, therefore they had faith, and therefore they ended up conquering and got the Mereka rest. tahu jalan-jalan itu akan berhasil, oleh sebab itu mereka punya iman dan akhirnya mereka bertindak dan bisa menaklukkan tanah itu. So in Joshua 1 verse 7, Dan di dalam Yosua 1 ayat 7, but you must be strong and brave about obeying the commandments my servant Moses gave you. engkau harus kuat ya dan berani untuk taat kepada perintah-perintah yang hambaku Musa berikan kepadamu. So this is God talking to the second generation who's now about to go in. Jadi ini Tuhan bicara kepada generasi kedua yang siap untuk masuk tanah perjanjian. And He says, if you follow my teachings exactly, you will be successful in everything you do. Dan kalau engkau mengikuti ajaranku dengan sungguh-sungguh, engkau akan sukses dengan apapun yang kau lakukan. So in other words, if you follow my ways, you will be successful in this evil land that you're going into. Dan kalau engkau taat kepada perintah-perintahku, engkau akan sukses masuk ke tanah yang jahat ini. And then at the end of the conquest in Joshua 23, this Dan is di what He says. akhir daripada penaklukan itu di Yosua pasal 23 ini yang dikatakan, The Lord had gave peace to Israel from their enemies and He made Israel safe. Tuhan membuat atau memberikan kedamaian daripada musuh-musuh orang Israel yang ada di sekitar mereka. And in the King James Version it said, Di dalam versi King James dikatakan, and it came to pass a long time after that time that the Lord had given Israel rest. dan setelah jangka waktu yang lama, akhirnya Tuhan memberikan rest itu, istirahat kepada mereka. So they gained the peace and the rest. Artinya mereka dapat peace, damai sejahtera dan juga istirahat itu, rest. Now let's fast forward to the time of Jesus and see Sekarang what's kita going on. maju ke waktunya Yesus dan apa yang terjadi di sana.
The great enemy of Jesus' time was exactly the same greed, fear, and corruption that dominated the land of Canaan. Dan musuh besar di zamannya Yesus itu juga sama ya seperti tanah Kanaan. Jadi ada ketamakan, kerakusan dan sebagainya. It had all crept back in. Dan terus mencoba masuk kembali. And it led to incredible poverty and human suffering in the Holy Land. Dan menyebabkan akhirnya ada kemiskinan, ada penderitaan di tanah suci. Have you ever wondered what a young man named Jesus, when he was 12 years old, meant when he said, I'm about my Father's business in Luke 2? Dan di dalam Lukas 2, bayangkan waktu zamannya Yesus, saya ada di sini untuk mengerjakan bisnisnya Bapakku. Do you remember his parents lost him and 3 days later they found him in the Ingat orang synagogue? tuanya kehilangan dia dan baru 3 hari berikutnya ditemukan Yesus. And he said, I'm about my Father's business. Lalu dia bilang, aku kan ngurusin pekerjaan Bapakku. So that word business, it doesn't mean buying and selling of goods and services. Jadi kata bisnis itu bukan cuma sekedar jual beli saja, It means concerns. I'm about my Father's concerns. tapi bicara mengenai kepedulian. Aku ada di sini untuk bisnis kepedulian dari Bapakku. And Jesus' father had a lot of concerns about what was going on. Dan Yesus atau Bapa juga mempunyai kepedulian tentang apa yang terjadi saat itu. First century Palestine was a savage, brutal, and very, very violent world. Jadi orang Palestina abad pertama juga orang yang sangat brutal, sangat keras sekali dalam dunia yang keras. The Jewish nation had been enslaved and feudalized as peasants. Dan orang Yahudi pada saat itu ya diperbudak pada saat itu. 90% of them were starving and the priests owned all of their land. Dan 90% kelaparan, para imam yang menguasai tanah-tanahnya mereka. They had reached a stage where they could no longer pay their offerings up at the temple. Dan pada satu saat pun mereka nggak bisa bawa lagi persembahan kepada bait Allah. So the priests who were so very corrupt lent them money and took the land for security, for the loan. Dan imam-imam yang sangat korup pada waktu itu ngasih pinjam uang dan jaminannya itu tanah-tanah diambilin sama mereka. And they charged them massive interest rates. Dan bunganya itu sangat tinggi sekali. And when they came back the next year, they hadn't paid the interest, so the priest took the land. Dan ketika tahun depan mereka nggak bisa bayar kembali, akhirnya diambil tanahnya mereka, tanahnya rakyat. And then on top of that, the Romans kept on taxing them more and more. Dan di atas semuanya itu kerajaan Roma kasih pajak yang berat untuk mereka. So they were starving and they were selling their children. Mereka kelaparan, mereka harus jual anak-anak mereka. Just so that the children could survive. Supaya anak-anak yang lain bisa bertahan hidup. And trafficking was rampant in Jesus' Jadi pada time. waktu itu yang namanya perdagangan manusia itu sangat besar juga terjadi. And whenever there was any rebellion against this heavy oppression, Dan ketika ada pemberontakan melawan penekanan yang sangat berat ini, the Romans reacted with typical savagery, and they came and they burnt and they murdered and they plundered the land. dan orang Roma akan menghajar kembali dengan keras, dibakar, dihancurkan daerahnya. Okay, so remember Jesus was born into a peasant family in Nazareth. Dan Yesus lahir dari keluarga yang biasa yang tinggal di Nazaret. And Nazareth is about 5 kilometers away from the regional city called Sepphoris. Dan Nazaret kira-kira dari 5 mile kira-kira dari Sepphoris, daerah Sepphoris. And a rebellion occurred in Sepphoris in 6 AD. Dan di tahun 6 Masehi ada pemberontakan yang terjadi di daerah Sepphoris. So a guy called Judas the Galilean, he rose up and he attacked the Roman garrison in Sepphoris. Ada orang yang namanya Yudas dari Galilea yang mencoba menyerang orang Roma, berontak pada. And he stole all the weapons and went off back into the bush. Dan diambil semua persenjataannya dan dia bersembunyi lagi. And so a Roman legion arrived and they absolutely wiped out the city. Dan tentara Roma datang dan pasti dibakar habis kota itu. They burned the city to the ground and they killed thousands of Jews. Dan ribuan orang Yahudi dibunuh dan kotanya dibakar habis. They auctioned off the women and the children and then they crucified 2,000 men in one day just outside the city. Dan ini tercatat dalam sejarah bagaimana 2.000 pria pada waktu itu dibunuh di luar kota situ. Now the crucifixions were a deterrent. Everybody had to come and watch. Dan pada saat itu kalau ada yang namanya orang mau dibunuh, disalibkan pada waktu itu, penduduknya disuruh lihat. Jesus was 10 years old. He lived 5 kilometers away. He all had to come and watch. Dan dia umurnya kira-kira 10 tahun pada waktu itu, dia juga harus datang bersama keluarganya melihat itu. Now, can you imagine how would that affect you? How would Bisa that affect your kids? bayangkan bagaimana ini pengaruhnya terhadap Yesus dan anak-anak yang lain waktu itu. It's only 2 years later when Jesus is 12 that he's talking to those priests in the synagogue. Dan 2 tahun setelah itu, Yesus bicara dengan para imam di sinagog.
Now you have to understand, ladies and gents, at 12 years old, Jesus is a man. He's not a boy. Dan umur 12 pada saat itu dia adalah seorang pria dewasa, bukan anak-anak lagi. Moses left the house of Pharaoh's daughter when he was 12. Dan Musa keluar dari rumah putri Firaun itu waktu dia umur 12. Samuel was called when he was 12. Samuel juga dipanggil umur 12. Solomon rose to the throne and gave his first judgment when he was 12. Salomo memberikan judgment pertamanya waktu umur 12. Remember, he was judging those two women. One of them is going to tell him to cut the baby in half. Ingat dua wanita yang rebutan bayi, yang satu minta dipotong. He's 12 years old. He's a man. He's a king. Dia raja umur 12 tahun. And Josiah carried out his reforms when he was 12. Yosia juga waktu itu raja 12 tahun mengadakan reformasi. So my point is, Jesus was old enough and socially mature enough to challenge those priests. Jadi poin saya, Yesus pada saat itu sudah dewasa untuk menantang para imam. About his father's concerns here on earth. Mengenai kepedulian bapaknya tentang apa yang terjadi di dunia. And then he started his ministry when he was 30 years old. Dan umur 30 tahun baru dia memulai pelayanannya semua. And so Jesus knew the root cause of the problem was greed and self-centeredness. Jadi Yesus tahu akar permasalahannya adalah ketamakan dan keegoisan. And he knew that the people did not know the ways of God, so they would never have rest. Dan dia tahu orang-orang nggak tahu jalan-jalannya Tuhan, sehingga nggak akan bisa masuk ke tempat yang Tuhan mau, tempat istirahat yang Tuhan sediakan. So what did he do physically on the ground? Jadi apa yang Yesus lakukan secara jasmani pada waktu itu? The first thing he did is he went after the perpetrators of the crimes. Dan dia datang kepada para pembuat kebijakannya pada saat itu yang ada dalam pelayanan. And so following on from John the Baptist, he went after the Sadducees and the Pharisees and the crooked priests. Ya, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, imam-imam yang nggak benar itu semua. Repent, you vipers, change your ways. Jadi engkau harus bertobat. Ya, dikatakan bahkan ular beludak, engkau harus bertobat, rubah caramu. And then very quickly he started to go and get the tax collectors converted. Dan kemudian para pengumpul pajak dia coba untuk buat mereka bertobat. Because all the wealth that was being plundered from the people was channeled through the tax collectors up to the temple. Ya, karena semua tuh kekayaan lewat para pemungut cukai itu kemudian masuk ke rumah Allah juga. And then from the temple they took a whole lot of the margin and sent it up to the Romans. Dan dari rumah Allah itu diambil semua, dikirim ke orang Roma. And that's why he got Levi converted, who became Matthew. Dan orang-orang Lewi yang di-convert itu bertobat, Matthew jadinya Matius. And that's why he got Zacchaeus saved, who Dan kemudian juga Sakeus diselamatkan, who began to do things God's way and give money back to the people. yang mulai melakukan cara-caranya Allah dan memberi kembali kepada masyarakat. And when Jesus converted Matthew, over 100 tax collectors got saved with him. Dan waktu Matius, ya pemungut cukai itu bertobat, ada 100 teman-temannya juga ikut bertobat. Because they all ate dinner together at Matthew's house. Dan mereka makan bersama di rumahnya Matius. And when you eat dinner together in ancient times, it means you're of one accord. Dan kalau makan malam bersama pada waktu itu dikatakan ini mereka artinya sepakat. And so this had a huge effect on the revenue to the temple. Jadi akhirnya pemasukan ke tempel pada waktu itu sangat berkurang karena semua ini. And the priests are getting very worried. Dan para imam-imam ini mulai ketakutan. And then he started healing people for free and said, "Go and show the priests I healed you for free." Dan biasanya mereka ketemu imam untuk dapatkan kesembuhan. Because the priests were charging so much for healing that the nation was medically sick. Ya, dan biasanya mereka nggak bisa ke imam karena nggak bisa bayar gitu ya, di-charge-nya mahal banget kalau mau disembuhkan. So he's starting to put the priests out of business because they corrupt. Ya, dan Yesus menyembuhkan dengan gratis, jadi banyak yang nggak mau ke para imam lagi ya, karena korup semua. And then he starts forgiving people for free. Dan kemudian Yesus mulai mengampuni dosa umat manusia itu cuma-cuma. It costs thousands and thousands of dollars to go to the temple to get forgiven. Kalau ke tempel mau minta pengampunan, wah harus bayar mahal sekali sana. And then he started feeding thousands of people for free. Kemudian dia mulai kasih makan ribuan orang juga gratis. And demonstrating that those who provide the food for these people will end up with multiples afterwards. Dan bagaimana kalau orang yang mau menabur ya nanti end up-nya terakhirnya akan dapat punya multiplikasi yang banyak. Okay, and then he goes up to the temple, physically to the temple. Dan kemudian secara fisik dia akhirnya ke bait Allah, ke temple. And he begins to
to put the money changers out of business. Dan di sana ada penukar-penukar uang yang diporak-porandakan mejanya. And he did that because the money changers were doubling the exchange rate every time people came to change money into the Dan para temple penukar coins. uangnya juga korup banget gitu ya. Kalau ada orang mau nukar, dimahalin sekali exchange rate-nya. So they were corrupt and they were ripping off their own people. Mereka korupsi dan mereka merampok dari umat mereka sendiri. And you know, he actually bankrupted those money changers Dan dia membuat money changers, penukar uang itu semua bangkrut. because they had these big imposing timber benches called bunker. Ya, jadi namanya bunkernya itu mejanya yang besar begitu. And they had big drawers where all the money was kept. Ya, dan ada laci-lacinya banyak di mana uang-uang ada di situ. And bunker is where our modern day word bank comes from. Ya, kata bunker itu jadi kata bank sekarang. And whenever one of these money changers got into financial trouble, they turned over the bench, meaning he's out of business. Ya, dan kalau sampai udah bangkrut, dia harus balikan gitu ya bangkunya. Artinya udah bangkrut dia. And the word they used is they ruptured the bench, Artinya apa tuh? Dibalikan bangkunya. which is where our word bankrupt comes from. Ya, artinya itu bangkrut gitu ya, bankrupt. And Jesus overturned those benches. Dan kan dikatakan dibalikan semua gitu ya, meja, kursinya semua. Artinya Yesus membangkrutkan mereka. And as soon as he did that, it had another big impact on the money flowing into the temple. Dan waktu dia lakukan, ya udah pasti uang juga nggak mengalir lagi ke temple pada waktu itu. And then he went and he whipped the people who were selling the doves and the sheep and so on. Dan juga mengusir semua yang berjual burung merpati dan sebagainya. Because they were also corrupt and they were also ramping up the prices. So the people were getting ripped off twice. Jadi rakyat saat itu benar-benar dirampok 2 kali. And then came the final incredible sacrifice of Jesus himself. Dan kemudian sampailah pada pengorbanan Yesus sendiri. The final effort to rid the nation of corruption and greed. Bagaimana untuk menghapuskan, mengalahkan korupsi dari So- satu bangsa itu. The crucifixion and the resurrection and the tearing of the veil in the temple. Bagaimana ada yang namanya penyalipan, kebangkitan, pada waktu itu juga tabir atau ya tabir di bait Allah robek. And as that veil was torn, the Holy of Holies was exposed. Dan pada waktu itu ruang Maha Kudus jadi terbuka, jadi nampak. And the priest could no longer go in there and tell lies about how much money they should be all paying him. Dan si imam nggak bisa masuk situ lagi dan berbohong tentang apa yang harus rakyat bayarkan kepada mereka. And the people could now bypass the crooked priests and have all access directly to the Father through Jesus. Oleh sebab itu sekarang rakyat bisa mempunyai all access langsung melalui Yesus kepada Bapa. So what Jesus showed us by his physical deeds on the ground Jadi apa yang Yesus lakukan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan di bumi ini, is that we should change our ways in the marketplace, change greed from greed to caring and sharing. jadi harus berubah cara-cara kita lakukan di marketplace dari ketamakan, kerakusan menjadi sharing dan caring, ya kepedulian dan berbagi. And if we look around us today, we will see that this evil culture is still here, this greed and corruption and Dan kalau self-centeredness. kita lihat sekeliling kita, yang namanya budaya yang jahat ini masih ada di sekeliling kita. And Hebrews reminds us, they do not know my ways and I will not grant them rest. Dan Ibrani mengingatkan kita semua, mereka nggak kenal jalan-jalannya Tuhan. All around us we see poverty, unemployment, homelessness, starvation. Di sekeliling kita melihat kemiskinan, ketidaksediaan lapangan kerja, orang yang nggak punya tempat tinggal, kelaparan, Prostitution, trafficking in children, crime, domestic violence. prostitusi, ya perdagangan manusia, kejahatan dan kekerasan dalam rumah tangga. So much things, corruption, really, really bad in your country and ours for that matter. Ya, dan korupsi luar biasa di negara Indonesia ini dan juga negara saya. So then, what does it look like in the modern marketplace if we actually decide to do God's ways? Jadi apa yang nampak ketika kita mau mengerjakan hal itu sejalan dengan jalan-jalannya Tuhan. Because we all want peace and prosperity, right? Karena kita mau kedamaian dan kemakmuran, betul? And it's entirely doable if we do it God's ways. Dan ini bisa dilakukan kalau kita lakukan dengan cara-caranya Tuhan. But remember, guys, God's ways are not our ways. Dan ingat, cara-caranya Tuhan itu bukan cara-caranya kita. Therefore, it is counterintuitive to what we do. Seringkali counterintuitif, ya, berlawanan dengan cara berpikir kita. Because nobody wants caring and sharing in business. We want everything for ourselves. Karena nggak ada yang mau berbagi, peduli gitu ya. Tapi maunya buat kita semua kan biasanya. But that doesn't work because it Tapi- leads to poverty. Nggak begitu cara kerjanya, karena itu akan nunjuk kepada kemiskinan. So let me tell you a story and give you an example. Saya berikan contoh.
We are a group of 32 companies and trusts. Dan kami ada 32 grup perusahaan dan trust. And one of our companies is a very large 5-star women's health club. Dan salah satu perusahaannya adalah 5-Star Women's Health Club This is in Canberra, Australia. di kota Canberra, Australia. My wife is the managing director of this Istri club. saya yang menjadi managing directornya. One day we heard that there's a competing women's health club in financial trouble nearby. Dan suatu hari kami dengar ada kompetitor kami, Women's Health Club juga yang lagi masalah keuangan. So my wife came to me and said, what should we do for this lady? Istri saya datang dan apa yang bisa kita lakukan atau harus kita lakukan? So I said, why don't you go and make friends with her and offer her significant amount of money to buy her club? Dan mungkin kamu bolehlah ngobrol, berteman, dan kasih penawaran yang cukup baik. So my wife went there and she did that. Dan istri saya pergi dan lakukan itu. And this lady said, no, I'm okay. She was a bit indignant and we're fine. Dan ibu yang punya klubnya itu, oh nggak apa-apa, nggak perlu gitu ya, masih gengsi lah. But 6 months later, she came back to us. Tapi 6 bulan kemudian dia datang kembali kepada kami. And she was in terrible distress Dan dia lagi stres banget because her health club had collapsed. karena health clubnya itu mau hancur. She could not pay her rent to even her landlord. Dan nggak bisa bayar sewanya lagi. And he's locked the door and they Dan- cannot get in. Udah ditutup pintunya, mereka nggak bisa masuk. And she's heavily pregnant now. Dan dia sedang hamil besar. And there's so much anxiety and stress Dan going dia on. sangat khawatir dan sangat stres. And all of her members are complaining because they can't get in. They've paid money but they can't get Dan in. member-membernya pada komplain semua, udah bayar nggak bisa masuk. And so my wife came to me and said, what shall we do now? Dan istri saya datang kepada saya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Now think about this, guys. Most people are going to say, wow, isn't God good? Look, he's given us this thing. Ya, mungkin beberapa akan wah, ini Tuhan bagus nih, Tuhan udah kasih nih ke kita. Because this lady said to me, she said to my wife, you can now buy my business for this much money. Ya, tadi lagi 6 bulan lalu ditawarinnya segini, sekarang dia cuma mau bilang segini aja dah bisa beli. And so my wife said, what are we going to do here? Nah, istri saya tanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Remember, guys, Hebrews 3:12. Ingat saudara-saudara, Ibrani 3 ayat 12. So, brothers and sisters, be careful that none of you has evil thoughts Jadi ingat saudara-saudara, jangan kamu punya pikiran yang jahat. that cause so much doubt that you stop following the living God. Sehingga akhirnya kamu ragu dan akhirnya berhenti dari mengikut Tuhan. So we have to do this God's way. Jadi kita harus lakukan ini caranya Tuhan. And remember, his ways are not our ways, Ingat jalan-jalannya dia bukan jalan-jalannya kita. but his ways are the only ways that work. Tapi jalannya dia itu satu-satunya jalan yang bisa. Our ways Berjalan lead to dengan baik. poverty and sex trafficking and homelessness and everything you can Ingat think of. jalan-jalan kita tadi ujungnya kemiskinan, kerusakan dan sebagainya. So I said to my wife, why don't you go back and offer her the same price? Ya udah, kalau dia cuma minta segini, kamu ngomong sama dia, tetap yang kita tawarkan yang segini. And you tell her we will pay out the lease for her landlord Dan kita akan bayarin sewanya untuk landlordnya. because we don't want the landlord to be distressed. Ya karena kita juga nggak mau landlordnya jadi stres juga. And you tell the lady we don't want her club, we only want her equipment and her members. Dan kita nggak mau semua yang lain, cuma memang equipmentnya dan member-membernya yang kita ambil. Because ours is a very fancy 5-star club, hers is a bit of a low-level thing. Ya karena kita punya 5 star, dia punya mungkin kelasnya agak berbeda. And then we said to her, and now we want you to phone every one of your members. Dan kamu sekarang teleponin semua member-member kamu. And we want you to tell them that they can come to our club for the balance of their membership in your club for free. Jadi mereka bisa datang ke klub kami untuk mungkin bulan-bulan yang udah bayar ya, tapi belum sempat dipakai. Because we know when those ladies join our club, our staff are going to love them to death and they will sign up forever and ever and ever. Ya karena kami sangat yakin kalau mereka nanti udah datang ke klub kami, mereka akan sangat senang dan nanti akan terus menyambung gitu ya untuk membershipnya. Our staff are trained in the ways of the Lord to love them. Karena staf kami juga sudah dilatih dengan jalan-jalannya Tuhan untuk mengasihi mereka. And we said to this lady, you phone everybody that ever walked through your door and you send them to our club. Ya, jadi kalau kamu ketemu siapapun ya termasuk member-membermu, kirimkan ke klub kami. And then we will pay you for every 10 members that come in, over and above the price we're already paying you. Ya, jadi kamu udah bayar segini, nanti kalau ada lagi, kalau dapat 10 orang, kami kasih lagi ekstra bonusnya. And every time another 10 comes in, we'll pay you even higher for those 10, and for the next 10, and for the next 10. Jadi setiap 10 kami akan kasih bonus lah gitu.
Because we know those members will stay with us for many years. We will make money over and over. Karena kami tahu nanti member-member itu akan tinggal bersama kami dan kami juga akan dapat keuntungan. And we are giving her the opportunity to make money in the process. Dan di prosesnya itu kami juga izinkan dia atau buat dia bisa dapat uang. This is gleaning in the modern marketplace, just like in the book of Ruth with Boaz. Dan ini seperti memberikan kesempatan orang untuk bisa mendapatkan keuntungan seperti Ruth gitu ya pada waktu itu. You remember Boaz had prospered the whole community because he let people come and take out of his Karena field. Boas gitu ya, begitu baik, dia murah hati, dia izinkan orang untuk ngambil ya dari sisa-sisa mungkin yang jatuh. And the area of the region of Bethlehem was very prosperous in the time of a national famine. Dan pada waktu itu di seluruh negeri kelaparan, tapi di Bethlehem ada kelimpahan. Because he allowed the poorer people to create wealth for themselves so they could Karena all do business together. Boas izinkan orang-orang yang miskin juga untuk bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang dia lakukan. And so at the end of the day, this lady sent us so many members, we couldn't even figure it out. Dan ternyata ibu ini kasih banyak sekali, kirimkan banyak sekali member sampai kita bingung sendiri. We couldn't recognize which ones came from our own marketing and which ones came from her. Jadi nggak tahu dari marketing kami yang mana, dari dia yang mana. And so we just paid her anyway. Tapi ya tetap kita bayar lah sama dia. And she went away so prosperous. Dan dia begitu makmurnya. And she had a comfortable baby. Dan dia akhirnya bisa Pregnancy. melahirkan dengan baik. And of course we prospered big time because we had so many new members. Dan kami juga bisa makmur, dapat keuntungan banyak karena banyak member baru juga. And here we are 10 years later and she's still telling everybody how good we are. Dan ini udah 10 tahun ya kami beli perusahaan ini, dia masih kemana-mana promosi terus tentang perusahaan kami. Now all the members in the club and all the parties to the transaction saw what was going on. Dan dalam transaksi itu orang-orang bisa melihat apa yang terjadi. And they saw how we conquered the land of Canaan because we knew God's ways and we had the faith to do them. Dan bagaimana kita bisa menaklukkan tanah Kanaan karena kita beriman kepada Tuhan yang bisa melakukannya. And this lady went away with wholeness of mind, body and estate, the peace of God. Dan ibu ini akhirnya bisa melewati semuanya ini secara utuh, semuanya. And she achieved the rest and so did we. Dan dia bisa sampai terima restnya itu, ya istirahatnya, berkatnya, dan kami juga. And here we are today, a $1 billion company having incredible influence around the world and changing the culture of corruption all over the world. Dan inilah kami, ya sudah nilainya $1 miliar dan bawa banyak pengaruh di seluruh dunia. And if we all did this in the marketplace, we would eliminate corruption and greed and human misery out of the marketplace. Kalau kita lakukan ini di marketplace, ya kita bisa menghilangkan apa yang namanya ketamakan, apa yang namanya korupsi itu. So if you understand the fundamental principle of economics, jadi kalau Anda mengerti prinsip fundamental dari ekonomi, I get asked to talk at economic summits all over the world. Dan saya diminta untuk bicara dalam pertemuan tingkat tinggi dalam ekonomi ini. Christian ones and secular ones. Dari yang Kristen maupun yang sekuler. And I'm not an economist, I'm just an ex-soldier. Ya, saya ini bukan ekonomis, saya ini mantan tentara. But the thing is, we know what works, and therefore they ask us to come and show them what is it that works. Tapi saya tahu apa yang bisa berhasil, sukses, dan itu yang saya lakukan. So the fundamental principle is that all wealth comes from human enterprise. Dan prinsip dasarnya, jadi seluruh kemakmuran ini mulai dari enterprise, perusahaan-perusahaan ini. So if all the oil in the world was underneath Pastor Danny's house, jadi kalau misalnya semua minyak di dunia ini ada di bawah rumah saya, and we didn't use oil, it would be of no value to him. Ya kalau nggak dipakai minyaknya, ya nggak ada harganya, nggak berharga. But human enterprise uses oil, so therefore it's valuable. Ya, tapi ada perusahaan-perusahaan yang memakai minyak-minyak ini akhirnya jadi berguna. But it takes humans and enterprise to create the wealth. Jadi ada perlu manusia, perlu enterprise-nya gitu ya, perusahaannya untuk bisa menghasilkan kekayaan. So if every time we do a deal, I hoard for myself, I will create poor people. Nah, kalau saya dapat deal, ya berhasil terus buat saya sendiri, saya akan menciptakan kemiskinan. And they will all be dumbed down into poverty and wealth becomes finite. Dan akhirnya terjadi yang namanya kemiskinan. But if in every deal I care and share, everybody prospers. Tapi kalau dalam setiap deal saya caring, saya berbagi,
maka semuanya bisa makmur. Because instead of creating poverty, I create people of means who can trade with me and each other over and over and over. Karena saya ciptakan gitu ya hubungan di mana orang itu dan saya bisa saling berdagang dan itu terus akan berulang kali dan berlipat ganda. And then wealth becomes infinite and we all rise with the tide. Dan kemakmuran itu akan menjadi semakin besar sehingga menjadi tidak terhingga. And then human suffering and human misery is very quickly phased out and we all have the rest and the peace of God. Dan yang namanya kemiskinan, kesengsaraan manusia akan semakin berkurang dan kita punya damai sejahteranya Allah.